it's me again, Bisaya Babe, and for this afternoon's video, join me in how I pack orders uh, for me to deliver this afternoon to our buyers, of course. It's all about my ukay business, so just keep on watching. And again and again and again. I hope you subscribe and of course like if you want and click the notification bell for my upcoming videos. And that's it. Mao ni ang mga pants nga akong gipack and ipack pa karong hapuna. So I got like 9 pieces sold for yesterday and then I started packing it now. Nagkumpra ko og only 9 pieces and nahurot pud siya as in nag-product shoot ko yesterday sa hapon. Nag-post ko after product shoot sa hapon. So pagkagabi ang sales gabi og until this morning sold out ang 9 pieces, diba? So it's really a great business to start. If you're a newbie sa ani nga negosyo, better to start sa ginagmay ay magdinag ko. Ako ay ga-order ko og like tinag 1 to 2 bales before, but right now murag kulang pagid kog space. So right now gaselect na lang ko og items nga akong i-sell and I'm in the series. I mean I am in the field, or let's call it sa ano karon sa mga denim baggy pants, denim wide leg pants, denim pants lang sa ko karon kay before ma-trouser yun kaayo ako mga balikya like puro good trousers usay ra ko mag-sell og tops right now kay uso man ang baggy pants. So dirita kung unsay uso unsay demand sa market, diba? Na jud na as a seller we need to know kung unsa tong proper na prospects atong baligyaan ug unsa ang ilahang gusto kay mao na tong target nga target sales. So right now, di ba makita ninyo nice kayo ang mga pants. I promise to tell you this, gamay ra akong puhunan ani, as in gamay ra gid ang puhunan sa pag-ukay business. But ako imo makuha nga ginansya depende na sa imuhang diskarte no and efforts. Me pag gikan ako nagkompra, syempre ako na siyang labhan, ako siyang i-sort, and then 'di ba full of effort yun kay ko sa akong pag-business kay I love what I am doing man po, even though inani karong orasa katulgon kay kulami kayo matulog, pero kay schedule of delivery man namo later this afternoon, so kailangan ako ipack ang orders, getting ready for it na ma-deliver na sa mga miners later. So as you can see, dili ko expert sa pagpilo sa pants, but gidiskartean na ako ni pilo basta kay masuit siya sa OPP plastic. Anyway, ang nabili na ako na OPP plastic here karon is size medium na lang. So ang dapat sa mga pants, trousers, mga inana bottoms is ano jud dapat large to extra large, labi na ning denim since bugat siya and baga. So dapat ang inyong paliton na OPP plastic if you will gonna sell denim pants or any pants is size large to extra large na OPP plastic. And dapat po depende naman po, it's not necessary for you to have those invoice cards, but me kapuyan manggod ko nang isulat pa sa masking tape kay ma-erase gihapon and medyo untidy siya tan-awon. So for me to be able to have a neat and clean and of course elegant look packaging, I also include my invoice cards. Nagpa-print lang ko, though ang pag-print is blurry, but I will just make it sure na next time it's better na kay nanugo ra pud ko pag-print ni Agi, so it's fine at least na kesa wala, diba? So sa akong invoice card ako na siyang i-insert sa OPP plastic before nako na siya i-seal kay kaning OPP plastic nga akong kapalit na siya adhesive, of course, para malak na siya. Ang uban OPP plastic walay siya adhesive, so kita as
clothing business owner, and dapat atong paliton na OPP plastic or any kamo depende sa inyong gamiton na packaging. Ako OPP plastic man, since mas makasave ko ani and mas okay siya tan-awon, mas classy sa lantawon, so dapat with adhesive. So ani nga time nalibok na jud ko kung kinsa ni tag iya kung nahalin ba ni wala, since katulgon ni good kay ko. Kabalo mo anang feeling na katulgon na kay ta, pero we need to move it ana siya zay laban lang no. Gina-checkin ako mga bulsa, basig na yung US dollar, di rin no, makakwarta pa ko, makakumpra pa kong daghan, charot lang. Ako na siyang gina-check if na ba damage or whatever, from top to bottom, from side to side, in ana before give sa customer. Of course, I want my customer to be satisfied on their orders, para they will keep on buying. Of course, Karen, I'm really happy because I'm just having a small business, small what you call this, not still a huge number of demand buyers, but okay siya no, kay slowly kuan ako, paka-target na ko og prospect buyers. They keep on coming back na to order on my items, mostly sa pants, but ang uban pud sa tops. The karon I do focus agad sa pants kung unsa ang halinundad to push tano. Tapos dapat pwede po ta mag-asa tong buyers na kasi prefer nila nga size, colors, and style, para makabalot na sa atong paliton, para sure gid ta nga kato atong gikumpra mahalin to. Unlike if magpalit ta og one big deal, wala ta kabalon sa sulod adto, so grabe gid atong diskarte para mahalin to no. But this advantage aning ako ang ga-select sa akong ibaligya is that kabalo ko ba nga kani akong kaon, kabalo ko nga mahalin ni tanan. Right now mga almost a week na ko ga-pick, like select lang sa akong gabaligya, and dili ko ga worry since permintig yun hawan ang ako ang butangan og stocks kay from after product shoot, post ko na diretso, pila lang ana ka gabi until morning, pagka morning ana sold out na siya tanan, which is wow, diba? Okay pud kaayo ang iyahang capital. Kaya for example, kanimo kuha og 10 pieces nga pants, akong capital ana is nara sa 400 pesos, 300 to 400 pesos, diba? And akong gakahalin is almost 2,000 pesos. So okay kaayo siya, like grabe multiple to triple ang ako ang profit, but I don't base with the big profit. What I am thinking here is that dapat maayo ang flow sa akong business, bahalag unsa na kagamay or kadako ang akong profit, basta akong ipalambo akong business, not my ginansya. I just want my buyers to be satisfied on their orders from my little business. And I hope in ana pod inyong mindset no, I'm not an expert yet ha, every day I'm learning po, but I hope this video helps. It gives you an idea on what to do on your ukay business, not just on ukay, but I know also there's some of you out there that is selling brand new items, which is much lisod siya no, kay ang mga tao mas mopalit man og barato kaysa mahal. But there are some people talaga na masking mahal na, if they want it they will buy it no, kay ang uban naman gid sa mga kwarta, ang uban wala ay kwarta pero kung sunjud niya to paliton kay gusto man nila na ay mga inana. So good luck lang po sa atong tanan, sa mga ukay seller, small or big business owner naman ka sa ukay or whatever business you have right these days. Good luck and more strength and power sa ato laban kanunay pod. Iapil nato ang pag-ampo that God will guide us sa atong pagnegosyo and sa pang-adlaw-adlaw. Anyway, let's manage our time really well, because we still have family to spend our time with. So
That's it. I'm slowly done. After this, I'm gonna put the cards na, the invoice cards. And then later today, 4 p.m. onwards, we will gonna deliver na to the buyers. Thank you and God bless you in my next video.